हेलो डियर स्टूडेंट, आज आम डिस्कसन करवा 10 क्लास हिस्ट्री एमसीक्यू। प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी आविर्भाव। नंबर 1, केबे गांधीजी प्रथम इंग्लैंड जाइथिले? आंसर टी है 1888। केबे गांधीजी 2 नंबर नाटाल भारतीय कांग्रेस गठन करथिले? आंसर टी है 1894। नंबर 3, जोहान्सबर्गर एम्पायर थिएटर अनुष्ठित साधारण सभा क्यों कला आईन अमान्य करने उपस्थित भारतीय माने दृढ़ संकल्प नहीं? आंसर टी है भारतीय मानकु निज अंगुली छाप थिबा पंजीकृत प्रमाणपत्र सब बेले निज सहित बहन करने बाध्यतामूलक करवा। नंबर 4, केबे जोहान्सबर्गर एम्पायर थिएटर ठारे दक्षिण आफ्रिका सरकार कला आईन विरोध में भारतीय मान एक साधारण सभा अनुष्ठित होता? 1906। नंबर 5, क्यों आंदोलन रे गांधीजी प्रथमे सत्याग्रह अस्त्र प्रयोग करथिले? आंसर टी है गो दक्षिण आफ्रिका 1906 ख्रीष्टाब्द ये मान विरोध में संगठित आंदोलन। नंबर 6, क्योंठारे गांधीजी प्रथमे जेल दंड भोगी? आंसर टी है जोहान्सबर्ग। नंबर 7, केबे अनेक भारतीय दक्षिण आफ्रिकीय सरकार देशांतर गमन निषेध आईन विरोध में नाटाल सीमा पार हो ट्रांसवाल गमन कले? आंसर टी है अगस्त 1908। नंबर 8, केबे दक्षिण आफ्रिका उच्चतम न्यायालय ख्रीष्टियन रीति संपादित होई नथिबा और पंजीकरण होई नथिबा भारतीय मानक विवाहर स्वीकृति प्रत्याहार पर निष्पत्ति नेली? आंसर है घ मार्च 1913। 9 नंबर, क्यों आंदोलन दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी नेतृत्वाधीन शेष आंदोलन थिला? ऑप्शन है घ ख्रीष्टियन रीति अनुसार संपादित होई नथिबा और पंजीकरण होई नथिबा भारतीय मानक विवाह स्वीकृति प्रत्याहार विरोध में आंदोलन। नंबर 10, किए इंडियन ओपिनियन नामक समाजपत्र प्रकाश करथिले? आंसर है गांधीजी। हेलो डियर स्टूडेंट, आज आम डिस्कसन करवा क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 सेकेंड वीडियो जहाँकि 11 ରୁ 20 नंबर रहिबो। 11 नंबर क्वेश्चन, क्योंठारे गांधीजी इंडियन ओपिनियन समाजपत्र प्रकाश करथिले? आंसर टी है नाटाल। 12 नंबर, केबे गांधीजी इंडियन ओपिनियन समाजपत्र प्रकाश करथिले? आंसर टी है 1894। 13 नंबर है केबे गांधीजी दक्षिण आफ्रिका भारत को फेरिले? आंसर टी है जनवरी
1915। 14 ନମ୍ବର କାହାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। 15 ନମ୍ବର କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। 16 ନମ୍ବର କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସରଟି ହେଲା 1916। 17 ନମ୍ବର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର ସମାପ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ହେଲା କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। 19 ନମ୍ବର କିଏ ଚମ୍ପାରଣରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଲା ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲା। 20 ନମ୍ବର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ମୋତିହାରୀ। ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ୍ଲାସ୍ 10 ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଚେପ୍ଟର 1 ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 3। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21 ଦେଖିବା। ଚମ୍ପାରଣଠାରେ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସରଟି ହେଲା 25 ଭାଗ। ନମ୍ବର 22 କିଏ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ? ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍କି। ନମ୍ବର 23 ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ? ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। 24 ନମ୍ବର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। 25 ନମ୍ବର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। 26 ନମ୍ବର କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18। 27 ନମ୍ବର କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6। 28 ନମ୍ବର ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା 1919 ଏପ୍ରିଲ 9। 29 ନମ୍ବର କେବେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କୁ ଅମୃତସରଠାରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ଫଳରେ ରାଓଲାତ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା ଗ 1919
एप्रिल 10। नंबर 30 जालियानवालाबाग हत्याकांड केबे संगठित होइथिला? आंसर है 1919 एप्रिल 13। 31 नंबर केबे गांधीजी रावलाताइन विरोधी आंदोलन प्रत्याहार कले? आंसर है 1919 एप्रिल 18। 32 नंबर कौन सी प्रकार भारतीय माने सरकार पैशाचिक प्रवृत्ति को ग्रहण करवा पाप यह किए कही? आंसर है गांधीजी। 33 नंबर किए जालियानवालाबाग हत्याकांड पर इंग्रेज सरकार बर्बरोचित कार्यर प्रतिवाद स्वरूप नाइट पद त्याग करथिले? आंसर है रविंद्रनाथ टागोर। 34 नंबर जालियानवालाबाग हत्याकांड पर किए सरकार बर्बरित कार्यर प्रतिवाद स्वरूप काजरी हिंद उपाधि त्याग करथिले? आंसर है गांधीजी।